Hello mga friends. Mga friend, oh. Utan. Let's go. Okay, at least it's not all bad. No, it's all bad. Galay og I can't believe they're all dead. okra. There's only one thing left to do. Piniritong Let's isda. go. I'm about to win. Oh, first place. I'm the best. Dude, that was sick. Well, this place is really cool, but with everybody dead, Kaon na I think sila we mga have to go somewhere else to friend. make money. Savannah Village? Man, that's boring. Shibuya, Japan? I've always wanted to go to Japan. Wait, Manyapunta mga friend. completely destroyed? Who did this? Oh, Init pa man yung mga friend. wait, what? What the heck? How did you just do that? Oh my gosh. Am I about to die? What do I do? Kaon sa ang kalihang This mga guy looks friend. way too strong. Here, use this door to escape. Gordon Ramsay? I'll hold them all. Thanks, domain expansion. Malevolent kitchen. Init Wow, that pa. was pretty weird. Alright, well, what else is there? Hardcore civilization? Wait, I have an idea. Come on. Oh, wow. It really is parkour civilization. Wait, that's Epo. Maybe he can help me. What's up, Siwa? Alright, Epo. I owe these guys a lot of money. Can you please lend me 20 million emeralds? No way. I actually have 20 million emeralds on me right now. Let's go. Here, you can have. What? You gotta be kidding me. Avengers Tower? No way, that sounds so cool. What? This is just Villager City. What? When did that get there? I wonder if any of the Avengers are here. What? In Iron Man suit? Kaluhang usa mga I'm just friend gonna take na. it for a little Whoa. Welcome home, sir. No, wait, Jarvis? I can see my house from up here. Alright, let me see if this works. Oh, yeah. Ito. This is awesome. It's actually pretty fast. What's up, little guy? Isyo ganahan videohan mga friend ng kaon. Okay. Oh, it's fine. Don't worry about it. Such hostiles detected. What are you talking about? No, they're friendly. Going lethal. Do not go lethal. Do not. Whoa. Oh my god. Yapon. Yapon mga friend. Ang ka ni Court, utan Court. Healthy ni Court ha. Oh. Ang papanyapon ko kaluha mga friend kay tulog na sila unya. Nang ako na naman silang hungitan mga friend. Di ni magdugay matulog jud ni ron. Sayo man silang matulog mga friend, naanad na sila sayo. Atong una tag alas 10, alas 9, alas 11 usahay, makatulog labing dugay. Karon mga friend, usay wala pa alas 8 mga friend, mga alas 7:45, alas 7:50. Tulog na sila mga friend. Unahon ako sila pagpakaon mga friend kay manghugas pa ni ron. Uca na ko sa kadiyot ra. Inang nananghid biya ko nimo nga unyara witsa. Karon na ako ron. Away ka ni cellphone nimo. Sa ni YouTube ni? Away na ning yang cellphone. Shout out di ay ni Dainelia Alberto, Dai Roxil Estrada, Dai Marisil, wako kabalo sa Ayatlido, ambot lang limot ko. So, si Dai Rima, Dai Evangeline, Balasabas, mga bato. Shout out di ay
Og shout out po Tia Ima Samson, ang akong iyang gwapa diri sa Dumaguete. No? May siya na akong iyaan, di ba? Pareha man din may apelido sa ako na ako. Ramirez. Dayon. Shout out sa akong best friend, Dailete Rosiano. Shout out. O sa Santa Catalina, Manggolod, si Milicia Rodriguez, Minyosa. Shout out ni mo day, kumusta? Kumusta na ato ang kuan diha? Mga buhi diha. Kung ako imong pangumustaon day wa na. Ora gyapon, pobre ra gyapon. Wala na aswag. Wala na aswag day Mel. Ora gyapon day. Okay ra basta may raglawas. May gabi basin ka. Tingala mo ha, nagsanglas-sanglas ko. Di ka gwanta akong mata o tutok sa cellphone mga friend. Anong magamit yung ko ani. Kumusta na diha ang ako ang mga amiga? Pasensya na mo sa inyong pangalan nga wala na ako na nabanggit ha kay nalibog ko kasi kung anong kay nalimot ko basta mga amiga ra. Ang mga amiga, mga kaila, kumusta na? Nagpapanyapon, nagpakaon ko sa ako ang kaluha. Kaya matulog na sila unya. Tulog na sila unya mga friend. Mo ni ilang sudan doon mga friend. Mo ni among sudan 6. Mo ni among sudan tanan mga friend. Okay, bye-bye. Bye-bye mga friend.